Sepertinya aku begitu cepat beradaptasi di Zimbabwe. Sebelumnya agak kikuk gitu. Sekarang aku sudah mulai berekspresi lebih bebas. Aku sudah menjadi terbiasa naik transportasi umum di sini berbau bersama orang-orang lokal. Hari ini aku jalan-jalan di Zimbabwe, kembali lagi ditemani oleh si cewek cantik Zimba yang bernama Entika. Kali ini tujuan jalan-jalannya kami mau ke Central Harare, lebih tepatnya ke pasar tradisional. Saat naik kombi seperti ini, dengan musik Afrobeat yang diputar sangat kencang, aku langsung teringat saat naik bus di Nairobi, Kenya. Di dalam bus di Nairobi, suara musiknya bahkan lebih kencang lagi, bagaikan di dalam diskotik dan layaknya berada di dalam bioskop berjalan. Tidak semua negara Afrika memutar musik dengan volume keras di dalam transportasi umum. Sejauh pengalamanku sih, aku hanya menemukan musik bergenre Afrobeat dengan volume kencang di angkutan umum di Zimbabwe dan Kenya. Tapi seru juga sih, mayoritas negara-negara Afrika lainnya memainkan musik dengan volume standar. Apalagi di Rwanda, suasana di dalam transportasi umum lebih kalem. Naik angkot yang bernama kombi ini memang murah banget di sini. Cukup bayar $1 aja untuk berdua. Tapi nanti kalau pulang dari sentral ke rumah, harganya berbeda. Mesti bayar $1 untuk satu orang. Tidak ada halte khusus untuk pemberhentian kombi di sini, jadi lebih bebas untuk naik dan turunnya. Kuperhatiin penumpangnya anteng-anteng di dalam kombi. Tidak ada yang ngobrol dengan suara kencang di dalam. Saat kombi berhenti dan kulihat jendela keluar, aku melihat seorang laki yang menyapaku dari kejauhan sambil joget-joget. Ya ampun, aku nggak sanggup menahan ketawaku sampai terbahak-bahak. Lucunya orang-orang di dalam kombi ikutan ketawa karena aku ketawa ngakak. Mungkin mereka pikir dasar turis Asia, gila kali ya. Ya begitulah hari-hariku di Zimbabwe sekarang. Kalau hari-hari kemarin aku malu banget, sekarang malah malu-maluin. Because he said jadi straight. Oh, that one. Ada kereta yang sedang lewat di Central Harare. Tapi ternyata itu hanya kereta barang, bukan kereta penumpang. Sebelumnya Zimbabwe memang punya kereta penumpang, akan tetapi sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini tahun 2025, layanan tersebut belum beroperasi lagi. We are in town CBD town, Harare. Just walking around in Harare. Tiba di sentral, kami mulai jalan-jalan sembari lihat-lihat suasana sekitar. Tak jauh dari sini ramai sekali penjual jalanan, terutama sayur-sayuran dan buah-buahan. Aku mampir di salah satu penjual anggur segar di sini. Wah, murah banget. Kemarin aku lihat di supermarket mahal parah harganya. Ternyata di pasar sini harganya cuma $1 sekota anggur. Yeah. Pas lagi beli anggur, lucunya diriku menjadi sorotan orang-orang di sini. Ramai orang yang menontonku. Terlebih ada satu mas-mas yang diam berdiri untuk menontonku. Seakan-akan ada artis lewat di pasar. Nyari. Pandangan pertama walaku berjumpa. Thank you. Kemudian kami lanjut berjalan lagi keliling area sentral. Wah, di sini kami nemu kaos yang diobrol murah di pinggir jalan. Langsung aja deh melipir dan beli. Halo guys, aku nemu kaos nih, harganya cuma $1 di pinggir jalan. Gak apa-apa lah kalau mau ganti-ganti. Ini $1 harganya. Dan aku ambil kaos yang ini. Cari saya apa? Only $1, so
palsu $2. $2 only. Entika pun sama-sama ikutan beli. 2 biji cuma $2 aja. By the way, ini sebenarnya adalah salah satu tips travelingku yang cukup simpel sih kalau sedang traveling jangka panjang di luar negeri. Daripada membawa baju banyak yang bikin koper berat, lebih baik beli baju trip seperti ini dipakai beberapa kali bergonta-ganti, lalu dirombeng atau dikasihkan ke orang. Terus beli thrift lagi, lebih praktis dan lebih hemat kan? Thank you. Open. Okay, so this is a mall. Cheesecake Mall. So Is it open now? most of the shops are closed, but if you want us to go inside, we can just go inside. Let's go inside. Di Afrika bagian selatan, kebanyakan toko memang tutup di hari Minggu, termasuk di Mauritius. Ya, ada beberapa yang buka, tapi suasananya cenderung sepi. Sebab hari Minggu dianggap sebagai hari untuk istirahat, khususnya di negara mayoritas Kristen. Orang-orang lebih banyak menghabiskan waktu untuk pergi ke gereja, berkumpul bersama keluarga, dan tidak keluar rumah untuk bekerja ataupun shopping. What do you like the most in Harare? I think I'd say the food. Food? Yeah. Okay. The food is different because like I feel like almost every spot you go to, in as much as the menus, they're not really the same per se, but then like I think they've got unique flavors. I like the flavors of the food. Okay. That's what I Traditional. do. You like traditional one? Funny enough, I actually don't like traditional food that much, but my favorite meal is sadam, which is traditional, I guess. So yeah, sadam Okay. is my number one, my go-to meal. Okay. Seems it's mostly closed now. Yeah, you can see the top floors are actually mostly Oh, it's closed. just around a few stores at the bottom, but they closed. Yeah. Yeah, people are just using it to walk in and out, but I think it's Yeah, closed. it's closed now. Nothing to see. Maybe to see. because We it can- is Monday today. No, it's Sunday. Oh yeah, Sunday. Sunday. Sunday mostly closed. Yeah, if you come into town during the week, then you can see more. Very weird. How come Sunday is weekend and closed? Sunday, most people like Go to closing church. early. They go to church, so some actually don't even open. Okay. Dari pengalamanku tinggal di Zimbabwe, salah satu hal yang tidak kusukai di Zimbabwe adalah tidak tersedianya sistem pembayaran P2P. Jujur aja, hal ini cukup membuatku kesal di sini. Aku tidak membawa uang tunai dalam jumlah banyak karena memang takut dan memang ada batasan jumlah cash yang boleh dibawa. Biasanya di negara-negara lain, aku lebih sering menggunakan sistem P2P dengan menukarkan USDT Tether ke mata uang lokal lewat platform kripto digital. Cara ini jauh lebih murah dibandingkan dengan gesek kartu ATM, tarik tunai, ataupun tukar uang di money changer. Aku pribadi juga kurang suka bertransaksi lewat bank kecuali untuk kebutuhan pembayaran online. Salah satu contohnya saat sebelumnya tinggal di Kenya, aku menggunakan dompet digital M-Pesa yang aku isi dengan cara menukar USDT Tether ke mata uang lokal. Jadi, aku gak pernah pegang uang cash selama tinggal di Kenya. Ini adalah Hotel Hyatt yang terletak di Central Harare. Di sini tarif per malamnya $365. Sangat mahal untuk ukuran Afrika, tapi tetap terisi. Di Harare tidak begitu banyak pilihan hotel bintang 5 kalau suka memanjakan kemewahan. Ya oke lah menginap di sini kalau cuma beberapa hari sampai seminggu karena lokasinya strategis banget di tengah-tengah kota dan bintang 5 pula. Dari pengalaman dan pengamatanku, meskipun tergolong negara miskin, sebenarnya ada banyak orang kaya di Zimbabwe. Kata kawanku di sini, negaranya saja yang miskin, tapi jumlah orang kayanya sebenarnya banyak. Hanya saja, kesenjangan antara si kaya dan si miskin sangatlah tinggi. Memang sih, di mana-mana biasanya orang-orang kaya yang disebut sebagai old money cenderung diam. Tapi ada hal yang cukup unik dari old money di Zimbabwe. Mereka hampir atau tidak pernah bermain di media sosial, apalagi ikut-ikutan flexing. Kekayaan mereka tidak selalu dalam bentuk mobil mewah atau jam tangan mahal, tapi lebih sering berupa ladang emas, tambang tembaga, ribuan hektar tanah, bahkan koneksi ke pusat kekuasaan. Mereka diam-diam saja, bahkan ada yang tampak seperti orang biasa aja. Tapi sekali bicara, izin tambang bisa keluar dan roda pemerintahan bisa berubah. Di Zimbabwe, orang-orang elit kaya tidak sibuk ingin terlihat. Mereka terlalu sibuk memegang kendali. Di balik layar, di luar daftar yang tidak pernah dipublikasikan oleh media, ada kelas elit Afrika yang sangat kaya, sangat berkuasa, dan sangat diam. Di hadapan mereka, aku merasa seperti debu di bawah sepatu.
Salah satu alasannya adalah demi keamanan, terlalu sering flexing bisa mengundang bahaya seperti ancaman, penculikan, target politik, atau kecemburuan sosial. Apalagi Zimbabwe pernah mengalami krisis hyperinflasi. Pamer kekayaan dianggap tidak hanya berbahaya, tapi juga bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal yang menjunjung kehormatan dan kesederhanaan. My God. In Zimbabwe, we don't say hello, we say Makadini. In Zimbabwe, we don't say no, we say Aiwa. In Zimbabwe, we don't say yes, we say eh. In Zimbabwe, we can use US dollar or Zimbabwean dollars backed by gold. so easy. We can also use Visa, Mastercard to pay or buy online. So this Zimbabwe dollar backed by gold, it's just launched last year. Was it last year? Yeah, I checked last year. Yeah. So it's new. It's kind of new, yeah. It's It's actually new. new. Oh my God. So which one you prefer? You prefer to use US dollar or Zimbabwe dollar? Well, I think they work together well because if I want to buy something that costs less than $1, right? You need change, so it actually comes in handy because when we didn't have, it was a bit hard to get anything less than $1. So I think it was understand. actually really good for them to introduce. Oh, so you Yeah. can use both You can to use support both. each other. Yeah, this is 50 cents. This is half of $1, 50 cents. And then, yeah, you need 40 zig to make $1. I understand because in dollar the smallest one is $1, and if you want to have change, it's difficult. No change, yeah. No You don't have change. like cent coin. So for change, you use the zig. This is the smallest zig. Yes. What is the biggest? How much? Biggest. You don't have the biggest. I don't have any more zig. Di Zimbabwe, mata uang ZiG ternyata masih belum banyak peredarannya. Apalagi pecahan yang bernilai 50 dan 100. Bahkan Andika sendiri tidak punya. Kondisi finansial di lapangan masih memprihatinkan. Ada dilema antara ZiG dan US dollar. Takut menggunakan ZiG karena trauma masa lalu dengan hyperinflasi ekstrim, meskipun sekarang ZiG diklaim didukung oleh emas. Di sisi lain juga takut ketergantungan terus-menerus pada US dollar, karena itu berarti kehilangan kedaulatan ekonomi dan dijajah terus oleh mata uang asing. Inilah dilemanya, yaitu tidak percaya pada mata uang sendiri, tapi juga tidak rela terus dijajah oleh dolar. Period 2024. Sebagai informasi, ZiG adalah mata uang terbaru di dunia yang diluncurkan pada April 2024. Namun sayangnya meskipun ZiG ini diklaim didukung oleh cadangan emas, nilai tukarnya itu masih rentan berubah-ubah, kayak roller coaster. Inilah yang membuat masyarakatnya khawatir. Aku sendiri di sini hanya menggunakan US dollar. Thank you. You're welcome, Wendy. Do all people in Zimbabwe they speak English well? No. No? No. But English is official language. Yes, it is. So it's an official language, but it's not everyone's first language, right? So just like how in Indonesia, but I'm not really sure. What's your first language? Indonesian. All people know Indonesian. All right. Yeah. So this side, people know Shona and Ndebele. There's Local a lot of language. local languages. Traditional They're different language. ones. Local Yeah. language. Okay. I think there's 16 official languages. So English is usually taught in schools. Yeah. Well, some people do have access, some people don't. So we can't really say everyone can speak So English properly. English is official language in Zimbabwe, but not everyone speak very well. Yes. But you speak very well, native speaker. Yeah, I think go to school. Okay, so you are educated. Only the uneducated people does not speak English well. I can't really say the uneducated people don't speak English really well because I've met so many people who haven't been to school but they can actually Speak English. very well. I guess it just depends on the environment that people are in. Communication. Yeah. The So way if- how they use communication. Yeah, I've heard people who are uneducated speak better English than yeah. Really? Because around 3 weeks ago, I went to rural area here, close to Harare, and I met a rural children, and they didn't even understand me. Yeah, most children in the rural areas don't really understand Okay. English like that because in rural areas they're usually groups of people who speak the local language there. So if you go in the Mashona land, you find Understand. people who speak Shona more. If you go to Matebele land, you find people who
speak Ndebele So it's more. depend on environment. Yes. Okay, understand. And you use English more or Suna more? I think I use English more. More than Suna. Yeah, I'm actually in Ndebele, I'm not sure. So I use English more because, well, a lot of people besides only speak Ndebele. And you English more to British. British. Yeah. Yeah, I guess so. Yeah. Yeah. Hari sudah petang sekitar jam 8 malam. Kami pun pulang ke rumah. Di Zimbabwe memang pelit lampu, pencahayaannya minim sekali. Aku sendiri nggak pernah keluar sendirian di malam hari karena kondisi jalanannya seperti ini. Mostly street in Harare is without electricity like this, and it's very dark. Yeah, it's me here. Oh my god. It's very dark. It's very dark. Gelap dan sepi. Rasanya cukup menyeramkan untuk berjalan sendirian. Untung ini aku keluar jalan sama Entika. Awalnya aku tanya ke Entika, emangnya ini gak bahaya kah jalan tengah kegelapan seperti ini? Tapi katanya di daerah ini aman-aman aja. Padahal ini adalah daerah lokasi rumah penduduk, bukan di tengah sawah. Untungnya di sini gak ada pocong. Katanya pocong pun udah lewat sini. Sinyal susah dan gak ada ojek buat balik ke liang lahat. Here I am. Welcome in Zimbabwe. Guys, uji nyali di Afrika, di Zimbabwe, dimana nggak ada listrik, nggak ada lampu. Serem. Oh my god, it's scary. I saw. Ini aku masih pakai sedikit cahaya dari kamera. Aslinya gelap banget. Itulah sebabnya mayoritas rumah-rumah penduduk di Zimbabwe menggunakan pagar besar yang dialiri listrik atau banyak memelihara anjing demi alasan keamanan. Terus biasanya mulai sekitar jam 5-an sore, pagar-pagar rumah sudah mulai pada digembok. Di Zimbabwe sih dianggap relatif aman jika keluar pada siang hari, tapi pada malam hari sangat tidak disarankan keluar sendirian, apalagi bagi orang asing, karena situasinya bisa cukup berisiko. Oke deh, aku udah sampai. Terima kasih sudah nonton. Sampai besok lagi. Dah. No electricity. It's fucking dark.